فيلمنا انتجمر ميا استوهالت كل 10 عامت كل عن رئي ميا أو لندن تنبر مس نبرت حزقنا مس بيتا سوانا أفريقيا تخيد قلنا أو بمخادة حقوستي نبرتن بتعمي دبراس لزنبرة نتوم نايك أدا معرختا بفيديو نواقعتهم كتزناقعت مكر نا أفريقيا تغادت اللو مغنيات بناي بوا جون سرح مغنيات ينيرو جون أو سفاري نا نفس مرة وحبوتاس لزنبرو بو مغنيات كلهم تم بيتسب نا أفريقيا كخدي يقددو كاو كتمار حيقوم أما خلت برخاون من باري جمرو ميا اتحزلات تيوت من ميت فتون اتتنورلو زنبرت كتما بتعم تنافقوس لزنبرت تمليسانا وقت كي تدلي جون قنا كل جيزي مستفترون من سقسات المنبر بتعم عدلنيا مخان كم زخاننا نجارة كرد أي مكر كل ساعة كم زعين عدل سلا زي يركب نساء زقات أمهتك أملي مخرا جنزوم قالاتو نميا من مالتين نورون كل جيزي سوقيلا كواتهم رحيقة أو نوع على حسب كوين أي أجزاء تحلفونيرا حدا معلتي نميا أديا آليس ناو جون كيدا ناو زمت وتحيزا ميا حقوس خمزي لا تنجرو كيدو نخن نجرا مكتردون كلا نايجون ملسجنا ناس أنحت بصغادة كسري كتلمدو إياه زبلي نيرو حزق جور وزلوم نميا جذبها بتشخم زخانة يحسب مشات مسكونة نميا الشي حوانيك بتسأل ما تفرحوا حما حلمو النارية دكاسي أبيو شعو آليس ناقول نقيدات دك اسمه تاريخنا نجرت منم كم زي خون كان السموع تجبر بس بحيث نجوه جون ناو جزخ متسن كله حد سربرايز حيزلو مينيرو حد يستولد عدم بسا ميان عوق تركبن كلا كتفتون مسوخ تتصوت تسفى يجبر ميا جنا من مدسي بلان أو تأكيو من كلو قديفاتهم تلا عدمون أو كفلات قيد ناو نايك قدم نايك لاس عركا وندويلا تواقعو اتعركا جنا بيزيس لازنمرة بزح كواقعي كالن قديمونة تسلكي عازو مياز قدد يدبرا بتشنيا خوينا كرد اللازق السازي اللي مسيلي يسمعه عبد ساعات اتن اشتين بسا ناو كفلاتي مسايد ساوت كاس بغس ميا في الشخ تبل نساقي تردع نتن بسانا فتوت تمتزق كاو ميا مستن بسانا تتعوتتن كلا اتن اشتي حوانيك يملزق شعو ميا نتن بسانا وقول نتدفقو حزون حقوس خامزي اللي غفلتوز دليتي تمثل جزن حالفخ كيدن كلو ميا مستن بس هزبلت أتقارب دارجا كل جيزيهم بحادث لزحلفوه صبغات عرختي خانو تشارلي لقى عسم توتقلو ميا حزو قروس تراجعتي تمثل مس تشارلي نيكن تتصاوتت حقوستن مخان تمكر اتوم ولد داون بز دسيولهم ميا الناس حقت مرعين كابت ختمه وصيخه منبارن لا يبزح جزح المومينيرو حزي تشارل عبي خوينو بتبلح سنو نجارات مقداد يجمر ميا جنا ولا خو خوينو كاوكتر حقيت دلن مغنياتو تشارلي حزة تران بس هذي كونس نايت بيت سو أولي نيرو 3 عامات حليفهم تشارلز قدد يعبي اتمنقون أميان زلو ركون زلت أي خيد حدا مشت نيك حما حلم ريق فرحن كلو ميا خيدا تاريخ تنقرو نغدك أسون تقبر عليس زكترين كلا بقوالا تخرع حلفنت كتوسر كتريان كلا كندينا كان زعبي تري كاو نميا قاعن غدك أسنقرا مغنياتو بصبحيتو تمرت سلازلوا نقوغ تسيا تشارلز خصم عن كلو بتعمين نادد نديتون اتقحان نادفان إنو دغاني قلت ميا قديفاتونا تمرتغت كيد مخانا من مدس يبلون بتصبحيت نجوه جون ميا بموتر حيزوا نبرخ يخيد مياون اتبرخنا رأيت تسيولا قصيلو قعا نبتغالا يوسدامو اتوم جمارتات بروحو اطريوم نسوق العن كلو مسبو حقو خوينو نبت بوتا يمتص خمز ناري نقرا نسوق ندينا دسفال كمز نارس لزفلت ونيو نميا نابز حيزوا زمصه بدحرزي ناو غزانا تملسون كلو ميا اتمرو ازر بشاز نبرحتو تحتو تشارل عبي مسكونة كمتم كالوت أنا بس كتشت أوليخاتولو نايجون ملسون تشارل عم بسايو حدن بساقعة أو جزا كم دسولوهن كسا أسكف قدر لهم زي خيلي نقرا تركلن يساعد خاكلن كلو تشارل غشيتيو قدم ما حزي كونن نوح جزاس لازلوه منم كي تجنقي ولا ميا كعصو متصوت كالي دسولا نقريو كل جيزي نابتو قرو أنزلو كتمانا خدت كعصو ختصاوتن كلا تشارلي مستم كالوت أنا بس يعصونيرو نسو جزا متصاوي يفضن حدا معلتي أو بمعصاو تناديدو نحدا سرحتنيا يتقعو جونز مستمعة زبالة ينادد مياونجن كاو تشارلي بفلايا بطعم يحزنا مولو تخورتانا بتقعشو جيراكو هتصاوتي كالتن تشارلي خعا ميا كاب تخد جميرو منم نقر يبلع نزلو نساق ساوت ماتزق سوقيلي يصبيا بتصبحيت نقوه مياون تشارلنا في عطوس لزنبرت نتسلت أني أخي فكالتو سوقيلا توتزق عمان قدي ماكينة تتصبيا قاعة لو جزاءات ملس اتسلت أنا دما ميا كم زي اللي مسرعي نبدي أدويلي نقرا عليش بتعمل تدنجز حارح مع نقر زخانة توني مسلا دنجز أنا قويت مسوات جنا ميا مس تشارلي كوفيلانا تتصاوت الطريقة قرب عرفت خاعي سمعه أوشت أنا أشتي معلتات تشارلي عبين بس يخون حزون جن مس ميا أوشت تجزا يزنبر كاوتم قالت أنا مستفالي مولو نتعنة اللو تشارلي عبتنا يمجد أربيزا قوينو اتنو علو ميلو مزغرد مبقو خل أنكلو جو بتعمي إزناد النيرو تعقصنا وداوني متزق تشارلي أحد أرقعت أخم زلو كوسنن كلو ميات متزق مو نتشارلي حزاتونا بفلات خيد
ብጽባሒቱ ዝተወሰኑ ቱሪስታት ናብ ናይ ጆን ስራሕ መጺኦም ነቶም መናውሲ ይጉብንይዎም ሽዑ ቻርሊ ሓደሽቲ ሰባት ስለ ዝረኣየ ተናዲዱ ንሓደ ንእሽተይ ቆልዓ የጥቅዖ ኣብቲ ሰዓት ኩሎም ቶም ቱሪስታት እውን ተደናጊጾም ህይወቶም ንምትራፍ ካብኡ ክጎዩ ይጅምሩ ሚያ ድምፂ ሰሚዓ እናጎየት ካብ ገዛ እንትወፀት እቶም ቱሪስታት ኩሎም ፈሪሖም ትርኢ ንሳ ግና ቀስ ኢላ ናብኡ ትጽጋዕ እሞ ከም ዝረጋጋዕ ትገብሮ ናብ ውሽጢ ሓፂን ሓጹር እውን ተእትዎ ጆን ነቲ ሓጹር ዓፂዩ ንሚያ እውን ይኹርየላ ሕዚ ልዕሊ ማንም ግዜ ተናዲዱ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ቻርሊ ባህሪ ካብ ቤተሰቡ ሓሊፉ ቢዝነስ እውን እዩ ዝጎድአሉ ዘሎ ቻርሊ ድሕሪ ሕዚ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ከም ዘይኽእል ንሚያ ከረዳ ዋላ እንተሞከረ ሚያ ግን ኣይትሰምዕን ገዲፋቶ ናብ ክፍላ ትኸይድ ብጽባሒቱ ሓደ ደርክ ዝተባሃለ ንጆን ዓርኩ ንሳፋሪ ክጉብኒ ኢሉ ናብ ጆን ይመጽእ ቅድሚ ዓመታት ጆን ሓደ ጻዕዳ አንበሳ ንኽቦ ቃል ኣትይሉ ነይሩ እዩ ክሳብ ሕዚ ግና እቲ አንበሳ ስለ ዘይሃቦ ደርክ እቲ ዝኣተወሉ ቃል የዘክሮ ጆን ግና ሕዚ ጻዕዳ አንበሳ ስለ ዘይብሉ ክህቦ ከም ዘይኽእል ይምልሰሉ ጆን ከምዚ ዝብል ዘሎ ቻርሊ ንደርክ ክህቦ ስለ ዘይደለየ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ቻርሊ ናይ ቤተሰቦም ኣካል ኮይኑ እዩ ድሕሪዚ ሚያ ምስ ቻርሊ እናተፃወተት ንሪኣ ክልቲኦም ነንባዕሎም ምህላዎም ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ካብኡ ግን ኣዲኣ ኣሊስ ትመጽእ እሞ ካብ ሕዚ ናብ ቻርሊ ብዙሕ ትቀርብ ከም ዘይብላ ትነግራ ምክንያቱ ቻርሊ ሕዚ ዓብዪ አንበሳ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከጥቅዓ ይኽእል እዩ ኢላ እያ ነይራ ሚያ ግና ኣዲኣ ምንም ክጭናቕ ከም ዘይብላ እናነገረት ተረጋግዓ ሽዑ ኣሊስ እውን ከላ ቻርሊ ብድሕሪት ዘሊሉ ንሚያ የውድቓ ኣሊስ ብጣዕሚ ትድንግጽ ድሓር ግን ቻርሊ ይፃወት እምበር ንሚያ የጥቅዓ ከም ዘየለ ምስ ፈለጠት ደስ ይብላ ብጽባሒቱ ሚያ ምስ ቤተሰባ ኮይኖም ድራር ክበልዑ ናብ ሓደ ሆቴል ይኸዱ ክሳብ ዝምለሱ ቻርሊ ናብቲ ሓጹር ከኣት ስለ ዝነበሮ ናብኡ የእትውዎ ግን ሚያ ነቲ ሓጹር ዝዓፀወቶ መሲልዋ ብስሕተት ክዓፀወቶ ትኸይድ ንሶም ምስ ከዱ ከዓ ቻርሊ በቲ ዝተኸፈተ በሪ ገይሩ ይወፅእ ድሓርቶም ቤተሰብ ካብ ድራር ክምለሱ ከለዉ ቻርሊ ከም ዘየለ ይርኡ ብጣዕሚ ተደናጊጾም ናብ ኩሉ ኣንፈት ተበቲኖም ይልሽዎ ድሓር ግን ሚያ ባዕላ ትረኽቦ እሞ ሒዛቶ ናብ ገዛ ትምለስ ምንም ከይኮነ ስለ ዝረኸብዎ ከዓ ኩሎም ደስ ይብሎም ብጽባሒቱ ሚያ ምስ ቻርሊ እናተፃወተት ከላ ኒክ እውን ምስኦም መፂኡ ንክትፃወት ትሓቶ ኣብ መጀመርያ ኒክ ፈሪሑ ከኣቲ ይደልየን ነይሩ ድሓር ግና ምንም ከም ዘይኾን ምስ ነገረቶ ኒክ ቀስ ኢሉ ናብ ውሽጢ ኣቲ ኣሊስ ኒክ ናብ ቻርሊ እናተጸጋዕ ምስ ረአየቶ ደንጊፃ እናጎየት ናብ ደገ ትወፅእ ቻርሊ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ንኒክ ከጥቅዖ ከም ዝኽእል ሓሲባ ዓዊላ ትጽውዖ ጆን ድማ ናይ ኣሊስ ድምፂ ሰሚዑ ሽጉጥ ሒዙ እናጎየ ይወፅእ ኣብቲ ሰዓት ቻርሊ ነቲ ዓው ዝበለ ድምፅን ነቲ ሽጉጥ ንሪኡ ሓያል ይኸውን እሞ ንኒክ ንድሕሪት ደፊኡ የውድቆ ኒክ ናብ እምኒ ስለ ዝወደቐ ርእሱ ተወቂዑ ናብ ሕክምና ይኸይድ ብድሕሪዚ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ናይ ሚያ ሕጥፋት ከም ዝኾነ ይወቕስዋ በዚ ምክንያት ከዓ ካብ ሕዚ ሓደገኛ ስለ ዝኸውን ጆን ንቻርሊ ክሸጦ ይውስን ብጽባሒቱ ሚያ ሕዚ እውን ንሓዘነት ናብ ቻርሊ ትኸይድ እሞ ዝገበረት ጌራ ከም ተፍትሖ ቃል ተኣትወሉ ብጽባሒቱ እንደገና ሚያ ኒክን ኮይኖም ናብ ቻርሊ ይኸዱ ሽዑ ሚያ ምስ ቻርሊ ኮይና ኒክ ድማ ቪድዮ ይቐርጻ ኣብቲ ምሸት እቶም ቤተሰብ ተኣኪቦም ጽቡቕ ግዜ እናሕለፉ ከለዉ ጆን ናይ ሚያ ስልኪ ገይሩ ፎቶታት የልዕል ድሓር ግን ኣጋጣሚ እቶም ሚያ ምስ ቻርሊ ዝተረኣዩቶም ፎቶታትን ቪድዮታትን የሪኦም ጆን ንደቁ ናብ ቻርሊ ከይጽጉዑ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ሕዚ እቲ ቪድዮ ክሪኦም ከሎ ግና ዝበለጸ ተናዲዱ ሰራሕተኛታቱ ይጽውዖም እሞ ንቻርሊ ብፍጥነት ንኽሸጥዎ ይነግሮም ሚያ ብጣዕሚ ሓዚናን ልባ ተሰይሩን ናብ ቻርሊ ትኸይድ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፈላለዩ ከም ዝኾኑ እውን ንቻርሊ ትነግሮ ቻርሊ እቲ ሚያ ዝበለቶ ነገር ዝተረድኦ እዩ ዝመስል ካብ ኣሪሒቑ እውን በይኑ ኸይዱ ኮፍ ይብል ብጽባሒቱ ጆን ምስ ሓደ ዓርኩ እናኸዱ ሚያ ትሪኦም እሞ ንሳውን ቀስ ኢላ ናብ ድሕሪታ መኪንኦም ትድይብ ሽዑ ጆንን ዓርኩን ሚያ ምስኦም ከም ዘላ ከይፈለጡ ካብቲ ሳፋሪ ርሒቖም ናብ በረኻ ይኸዱ እቲ ዝኸድዎ ቦታ ሃፋትም ሰባት እናመፁ ኣናብስ ምህዳን ዝለማመዱሉ ቦታ እዩ ነይሩ ሚያ እዚ ክትሪአን ከላ ብጣዕሚ ትድንግጽ ኣቦኣ እቶም ምንም ዘይገበሩ እንስሳቱ ነቶም ሃደንቲ ከም ዝሸጦም ክትሪኦን ከላ ክጣምነ ኣይከኣለትን በተለይ ከዓ እቶም ሃፋትም ዝቐትልዎም ዘለዉ ስቑኢሎም ንኽዘናግዑ ከም ዝኾነ ምርኣያ ብጣዕሚ የሕመማ ድሓር ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ሚያ ኮምፒተራ ትኸፍት ካብ ኢንተርኔት እውን እቲ እንስሳት ምቕታል ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ኣቦኣ ግና እዚ እናፈለጠ ምስ ዓርኩ ደርክ ኮይኖም ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ሚያ እዚ ሓቂ ንኒክ ምስ ነገረቶ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ንቻርሊ ንምድሓን ሓደ ፕላን የውፅኡ ኒክ ዝነበረ ቅርሺ ኩሉ ንሚያ ይህዋ ሚያ ድማ ፍርቂ ለይቲ ተሲኣ እቲ ናይ ኣናብስ ሓፁርን በርን ኩሉ ትኸፍቶ ንኹሎም ነፃ ምስ ወፅአቶም ንቻርሊ ድማ ካብቲ መንደር ሒዛቶ ትወፅእ ብጽባሒቱ ንግሆ ኣሊስ ካብ ምድቃሳት ትስእን ከላ እቲ ዝረኣየቶ ነገር ምእማን ይኣብያ እቶም ኣንበሳታት ከም ደስ ዝበሎም እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ድሓር እቲ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ገይሮም እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክሪኡን ከለዉ ሚያ ንኹሎም ከም ዝኸፈተቶም ይፈልጡ ንቻርሊ እውን ሒዛቶ ከም ዝኸደት ይርድኡ ጆን ተናዲዱ ሽጉጥ የልዕል እሞ ንሚያ ክእልሽ ናብ መኪኑ ይኣቲ ንቻርሊ እውን ምስ ረኣዮ ክትኩሰሉ እዩ ተዘጋጅዩ ዘሎ
ሚያ ግና ምስ ቻርሊ ኮይና በተሰፊሕ ሳዕር ዘለዎ ቦታ ትኸይድ ኣላ። ዓላማኣ ንቻርሊ ናብቲ ናይ መንግስቲ ዝሕሎ እንስሳት መዕቆቢ ምውሳድ እዩ። ቻርሊ ናብኡ እንተኣትዩ ምስቶም ካልኦት እንስሳት ብነፃነት ክነብር ይኽእል እዩ። ሓደ እንተኸይመፅዎ ብዘይ ምንም ፍርሒ ክነብር ኣለዎ። ድሓር ሚያን ቻርሊን ናብ ሓደ ቃላይ ጥቓ ምስ በፅሑ ጆን የርክቦም። በተለይ ንቻርሊ ምስ ረኣዮ ክትኩሰሉ ኢሉ ሽጉጡ ከልዕል ይግደድ። ግን ድማ ሚያ ቀዲማቶ ነቲ ሽጉጥ ትሕዞ እቲ ሓቂ ከም ትፈልጥ እውን ትነግሮ። እቶም ናይ ሳፋሪ እንስሳት ነቶም ሃፋትም ሃደንቲ ከም ዝሸጠሎም ትነግሮ። ጆን ግና ስሕተቱ ንምሽፋን ክረዳእ ይሞክር። ነገራት ኣብዚ ከምኡ እዮም ዝሰርሑ እናበለ ሽጉጡ ንክትመልሰሉ ይነግራ። ሚያ ግና እቲ ሽጉጥ እንተመሊሳትሉ ንቻርሊ ክቀትሎ ከም ዝኾነ ትፈልጥ እያ። ስለዚ እምቢላ እቲ ሽጉጥ ናው ገጽ ትጥቁመሉ። ንኸይከታተሎም መታን ከዓ ሚያ ኣብ እግሩ ትኩሰሉ። ብድሕሪ እዚ ጆን ተወቂዑ ምስ ወደቐ ሚያ ናብ ቤተሰባ ደው ኢላ እቲ ዘለዎ ኣድራሻ ትነግሮም። ካብኡ ንቻርሊ ሒዛ በቲ ናይ ኣቡኣ መኪና ጌራ ጉዕዞ ትቕፅል። ሚያ ናብ ቤተሰባ ዝደወለትሎም ኮነኢላ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ሓደ ነገር ምዃኑ መፂኦም ከድሕንዎ ስለ ዝደለየት። ግን እቲ ዝተኮሰትሉ ሽጉጥ ዝቐትል ዘይኮነስ ዓርሱ ንኽስሕት ዝገብር መድሓኒት ዘለዎ እዩ ነይሩ። ነዊሕ ምስ ተጓዓዙ ሚያ ዝብላዕን ስተን ትገዝእ ኢላ ናብ ሓደ ድኳን ተኣቲ። ኣብኡን ከላ ግና ኣብቲ ቲቪ ሓደ መደንገፅ ነገር ትርኢ። ናይ ዋዕላ ምስሊ እናተረኣየ ከም ዝጠፍአትን ዝረኸባ ሰብ ከዓ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ንክገብር ይመሓላለፍ። ሕዚ ቤተሰባ ብቻ ዘይኮኑስ ፖላዊስ እውን እዮም ዝእልሽዋ ዘለው። እዚ ማለት ብክንዲ ዝኸኣለቶ ፍጥነት ንቻርሊ ናብቲ ናይ መንግስቲ ፓርክ ተብፅሖ ኣለዋ ማለት እዩ። ለይቲ ሙሉእ እናተጓዓዘት ትሓድር እሞ ድሓር ግን ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ሓደጋ ይበፅሓ። ካብኡ ካብ መኪና ወሪዳ ንእሽተይ ዕረፍቲ ትወስድ። ኣብቲ መንበር ገዝኦም ከዓ ደርክ ናብ ጆን ይመፅእ እሞ ሓዚ እውን እቲ ጻዕዳ አንበሳ ንኽወይ ሓቶ። ደርክ ሚያን ቻርሊ ሒዛቶ ከም ዝጠፈት ሰሚዑ እዩ ዘሎ። ሕዚ ወላ ብዘይ ናይ ጆን ፍቓድ ነቲ ጻዕዳ አንበሳ ብሓይሊ ክወስዶ ይውስን። ጆን እናተናደደ ከምኡ ንኸይገብር የጠንቅቆ። ንጆን ዘተሓስቦ ዘሎ ነገር ደርክ ንቻርሊ ክወስድ ኢሉ ንሚያ ከይጎድኣ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንደርክ ቀዲምዎ ንሚያ ክረኽባ ኣለዎ። ቤተሰቡ ኩሎም ሒዙ ከዓ ጉዕዞ ይጅምር። ሚያ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ እቲ ዝደለየቶ ቦታ ትረኽቦ። ግን ቅድሚ እቲ ፓርክ ሓደ ህንፃ ኣሎ። ነቲ ህንፃ ሓሊፋ እያ ከዓ ናብቲ ፓርክ ትበፅሕ ትኽእል። ሽዑ ካሊእ መማረፂ ስለዘይብላ ሚያን ቻርሊ ሒዛቶ ካብ መኪና ትወርድ እሞ ቀጢላ ናብቲ ህንፃ ተኣቲ። እቶም እቲ ህንፃ ዝነበሩ ሰባት ዝተፈትሐ አንበሳ ክሪኡ እንከለው ተደናጊፆም ይጎዩ። ሂወቶም ከይሕኑ እውን ዓዊሎም እናእወዩ ይተኑ። ሚያ ግና እቲ ግርግር ከይቋረፃ ንቻርሊ ሒዛ ነቲ ህንፃ ቋሪፆም ኣብቲ ሳዕሪ ይበፅሑ። ሕዚ እቲ ዝደልይዎ ፓርክ ኣብ ቀረባ ርሕቐት እዩ ዘሎ። ሚያን ቻርሊን እዚ ምስ ፈለጡ ደስ እናበሎም ጽቡቕ ተስፋ እናሓዙ ይኸዱ። ናብቲ ንነዊሕ ግዜ ዝተጓዓዙሉ እንስሳት ብነፃ ዝነብሩሉ መሰሎም እውን ብሕጊ ዝሕለወሉ ቦታ ጉዕዞ ይገብሩ ኣለዉ። እቲ ቀትሪ እናተጓዓዙ ውዒሎም ይመሽዮም እሞ ሚያ ካልኦት እንስሳት ከየጥቅዕዋ ኣብ ሓደ ኦም ትድይብ። እቲ ለይቲ እውን ኣብኡ ተሕልፎ። ንግሆ ምስ ኮነ እንደገና ተላዒሎም ጉዕዞ ይቕፅሉ። ግን ሎሚ ካብ ኩሉ ግዜ ዝተፈለየ ደርክ ናብቲ እንስሳ ዝነበረቶ ቦታ መፅኡ የርክባ። ሕዚ እውን ቻርሊ ኣበይ ከም ዘሎ እናሓተታ ከፈራርሓ ይጅምር። ኣብቲ ሰዓት ቻርሊ እናጎየ ይመፅእ። ሚያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ምስ ረኣየ ዘሊሉ ንደርክ የጥቅዖ። ሽዑ ደርክን ዓርኩን ፈሪሖም እናጎዩ ናብ መኪኖም ይኣቱ። ቻርሊ ንደርክ ምንም ኣይጎድኦን። ሚያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ስለ ዝረኣየ ብቻ ይተኸላኺሉላ። ሽዑ ሚያን ቻርሊን እቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ካብ ደርክ ጎዮም የምልጡ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጆን እውን ናብቲ ደርክ ዝነበሮ ቦታ ይመፅእ። ኣብ ሓያል ንዴት ኮይኑ ሚያ ኣበይ ከም ዘላ ክጥይቆ እንከሎ ደርክ እቲ ጻዕዳ አንበሳ ጥቂዕዎ ድሓር ብሓደ ኮይኖም ከም ዝኸዱ ይምልሰሉ። ጆን እዚ ምስ ሰምዐ እንደገና ቤተሰቡ ኣኪቡ ኣለሽኡ ይቕፅል። ኣብቲ ሰዓት ኒክ ወለዱ ክንደይ ተጨኒቖም ከም ዝነበሩ ምስ ረኣየ እቲ ሓቂ ይነግሮም። ሚያ ናብቲ ናይ መንግስቲ እንስሳት ዝዕቆብሉ ፓርክ ከም ዝኸደት ይነግሮም። ንቻርሊ እውን ናብኡ ክትእትዎ ከም ዝወሰነት ይፈልጡ። ኣብቲ ፓርክ ዘለዎ ዓሌት ንጻዕዳ አንበሳ ፍሉይ ክብሪ እዩ ዘለዎም። ስለዚ ቻርሊ ናብኡ እንተኣትዩ ጽቡቕ ህይወት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሽዑ ጆን እቲ ሓቂ ምስ ሰምዐ ነቶም ፖላዊስ ናብኡ ንክኸዱ ይነግሮም። ንሱ ከዓ ብድሕሪቶም ኮይኑ ይኽተሎም። ሚያን ቻርሊን ነዊሕ ርሕቀት ስለ ዝተጓዓዙ ሕዚ ዝተረፎም ንእሽተይ ርሕቀት እዩ። ግን ድማ ንብዙሕ መዓልታት ብዘይ ዕረፍቲ ስለ ዝተጓዓዙ ከዓ ሚያ ብጣዕሚ ትዳኸም። ካብ ሕዚ ንምቕፃል እውን ጉልበት ከም ዘይብላ ትርዳእ። ካብኡ ኮፍ ኢላ ንቻርሊ ንመጨረሻ ግዜ ተሓቅፎ እሞ ልባ እናኸበዳ ካብ ሕዚ ንድሓር በይኑ ክጓዓዝ ከም ዘለዎ ትነግሮ። ብጣዕሚ ስለ ዝደኸማ ምስኡ ክትቅፅለ ኣይትኽእልን። ቻርሊ እውን ዓይኑ ንብዓት እናመልአ ይጥምታ እሞ ካብኡ ገፁ ዚሩ ናብቲ ፓርክ ጉዕዞ ይገብር። ኣብቲ ሰዓት ጆን ነቶም ፖላዊስን ወታደራትን ሒዙ ናብኡ ይበፅሕ። ቻርሊ ክሳብ ሕዚ ናብቲ ፓርክ ግቢ ስለ ዘይኣተወ እቶም ወታደራት ክትኩስሉ ሽጉጦም የልዕሉ። ኣብቲ ሰዓት ጆን ቻርሊ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ሪኡ ኣብ ጎኑ ደው ይብል። እቶም ወታደራት ከይትኩስሉ እውን ንሱ ይከላኸለሉ። እቶም ወታደራት ከዓ ንጆን ከይወቕዑ ኢሎም ቻርሊ እናኸደ ስቕ ኢሎም የርእይዎ። ቻርሊ ጉዕዞ ይቕፅል። ናብቲ ናሽናል ፓርክ ሓፁሩ እውን ይኣቲ።
ሕዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርክ ስለ ዝኣተወ እቶም ወታደራትን እቶም ፖላዊስን ክትኩስሉ ይኽእሉን እዮም። ስለዚ ሓይሎም ኣኪቦም ንድሕሪት ይመለሱ። ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርክ እንስሳት ምቕታል ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ቻርሊ ሕዚ ምንመይ ይኸውንን። እዚ ምስ ረኣዩ ጆን ደስ እናበሎ እናጉየዩ ናብ ሚያ ኸይዱ ይሓቑፋ። ኩሎም ተሓቋቒፎም እንከለዉ ከዓ ዓይኖም ንብዓት ይመልእ። ከበድቲ ፈተናታት ወላ ሓሊፎም ሕዚ ብሓደ ይኾኑ። ድሕሪ ኣዋርሕ ሚያ ምስ ቤተሰባ ኮይና ንሽርሽር ናብቲ ፓርክ ይመፁ። ቻርሊ ቆልዑ ወሊዱ ምስ ቤተሰቡ ኮይኑ ከዓ ይርእይዎ። ሕዚ ሙሉእ ነፃነት ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጡ ደስ ይብሎም። እቲ ክነብሮ ዝግብኦ ህይወት ምንባሩ ይቕፅል። ሓደ ግዜ ናይ ብሓቂ ምፍታው ማለት ንኽኸዱ ምፍቃድ ማለት እዩ። ሚያ ንቻርሊ እናፈተወቶ ሲኢናቶ ዘይኮነ ዝበሃልስ ነፃነቱ ቤተሰቡን መጻዊ ህይወቱን እያ ሂባቶ። እንድሕርስ ታሪክ ፈትኹምዎ ላይክ ጌርኩም ንኻሊእ ትፈትዎ ሰብ እውን ሼር ግበርሉ። ከም ዝፈተኹምዎ ተስፋ እናገበርኩ ከም ኩሉ ግዜ ካብ 10 ክንደይ ከም ዝግብኦ ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብሓድሽ ፊልም ንራኸብ።